Le projet est exécuté dans le groupement de Karuba, dans la zone de santé de Kiroche. Nous sommes précisément dans 3 villages, dont le village de Bouchoure, le village de Kazinga et le village de Majagi. Le projet a prévu pour les bénéficiaires 10 hectares, dont chaque CEP possède 1 hectare. Et donc, nous avons fait le regroupement de CEP, dont chaque CEP possède 1 hectare. Et dans l'hectare, nous expérimentons plusieurs spéculations, dont la culture de maïs, les haricots, la pomme de terre, la culture maraîchère, dont le chou, la carotte, les haies et les poireaux. Chaque culture possède des parcelles dont nous expérimentons. Nous avons les pratiques paysannes et les pratiques améliorées. Dans la pratique améliorée, c'est là où nous enseignons aux bénéficiaires toutes les techniques culturelles améliorées, dont à la fin du projet que nous allons vulgariser la pratique qui sera meilleure. Et dans la pratique paysanne, les bénéficiaires du projet pratiquent leurs pratiques anciennes. Et nous expérimentons ces pratiques et eux-mêmes, c'est dans ces CEP où ils étudient les problèmes liés à l'agriculture. Oui, avec les membres CEP, déjà nous sommes en train de récolter la pomme de terre. Nous avons opté, avec l'accord des bénéficiaires, la vente groupée. Donc, les bénéficiaires vont trier selon le calibre de la pomme de terre. Ils vont trier les pommes de terre qui seront commercialisées. Ils vont trier aussi les pommes de terre qui seront destinées à la préparation de la semence. Ils vont trier aussi des pommes de terre qui seront destinées à la consommation. C'est dans les CEP où ils étudient les nouvelles techniques culturelles. Et ce projet, c'est un projet de développement. Donc, les bénéficiaires comptent pérenniser le projet en allouant un champ où ils vont continuer avec les pratiques qui ont été vulgarisées. Hapa tuko navuna virai ambao tulima kwa miezi 4. Kalite ya kabambi tutauzisha, ile ya kidogo tufanya mbegu ili tuendeleshe mradi sie hata mwezi nyingine ijayo umwe sisi tufanye nyingine mbegu tulime fasi moja. Ni kuambia jinsi hii mradi ya mama Caritas itusaidia sana, na tuomba sisi wote na sisi tujitegemee, tufanye kazi ya kujitegemea, tusichunge msaada tu, ila tumepata shauri, tumepata mafunzo mingi sana ya kulima. Kila mtu ambaye ajitegemee afanye kazi ya mulimo bila kuchunga msaada mwingine. Wafadhili ni Caritas Allemagne ambayo tusaidia, na Caritas Goma ikakuwa execute. Tunawashukuru sana. Tulifika hatua, tumevuka hatua za mingi sana. Tulipata mingi sana kwetu, tumepata kondolo, tumepata shu, mihindi, tumepata hai, tumepata mingi sana kabisa. Hatuko tunashukuru sana kwa kuwa wametufikisha mbali na wametufundisha sana. Tumefika mbali, tumejua akili, tumekuwa na ujuzi ya mengi ya kulima. Zamani tulikuwa walimaji, ila vita imefika, wametubeba vitu yote. Alors kisha vita tulikuwa na ogopa gisi tutaishi. Hii muradi ya mama imetusaidia sana kwa kuendelesha maisha kabisa. Maisha hapa inaanza kutembea vizuri.
Ndishaka wakituuliza kama nini njoo tunapenda huku kwetu, na kisha njoo wanatupatia mbegu, wanauza mbegu, wanatupatia, wanakuya, wanatuuzia shamba, tunalima. Na leo njoo tuko navuna ile mbegu ambao walitupatia. Birai, wakati tutamaliza vuna, maake ni kuchagula vya kabambi vinajikaza, vinatusaidia kwa kulipia watoto, maake na kukula. Kisha vya kidogo kidogo tunaviacha, vinatusaidia tu, tunapanda tena ingine siku kama tunapata gisi ya kupata tena shamba. Kuna jisikia bieju tena tumepata vya kukula. Caritas Alemanye, maake tuko na ishukuru sana kwa kuwa ilitusaidiaka mzuri sana, na njoo tunafurahi. Ishi kwa shida sasa walitusaidiaka kwa kuona tu tunatosha mimea mshamba, tunaongola, tunapata vya kukula na watoto hapa watasema je. Maake hapa kama tu wanaona na sisi tunafurahi hivi, waketusaidia tena wanatuuzia hata shamba, tunapanda zile mbegu ambazo tutatosha mavile venye tuko na ongola, itawezi tusaidia tena. Hapa walikuyaka wanapana makuta wanauza, na njoo sasa tunapata gisi ya kupafika. Haiko kwetu, waliuza njoo shamba, na njoo sasa na sisi tunakia ilima, tunapanda zile mbegu. Maana ni kubashauria, shauri yenye mimi naweza wapatia ni kujitia pamoja. Tunashukuru ule ambaye alitupatia hii msaada. Hapana kukula vyote, unaweza kula vyote unamaliza, unakula kwanza unaacha. Juu kama mtu anakula vyote na mbegu anakula, pale tena anapenda maisha yaharibike. Inafaa unakula unaacha mbegu, ingine siku kama unapata gisi unaipanda, na njoo sasa maisha inaendelea. Niko nashukuru sana kwa kuona mtu anafika kwa hii wakati, hata vile hatukukuwa na hiyo kama tutafika njoo leo wakati ya kutosha mimea zetu mshamba. Sasa niko nashukuru hata Mungu, tena mimi nashukuru wale ambao walitusaidiaka kwa hiyo.